Sir, anong gupit natin, sir? First speed lang. First speed, sir. Lagay. Di ko nang lagay ito yan. Ay, oo nga pala. Sorry, sir. Nanangutan ka, sir, eh. Landa. Dami sinisig ko. Sorry, sir. Okay na, sir. Ay, ano na lang ko mid-pay. Mid-pig na lang. Mid-pay na lang. Sige, sir. Mid-pig na talaga, sir, ha? Mid-pay. Ay, low paid na lang pala yan. Low paid na lang. Low pig na lang. Oo, low paid. Low pig na lang, sir. Sure na to pa, sir, ha? Low pig talaga, ha? Low paid. Low pig. Low pig tayo. Ay, ano? Burst paid. Yeah, burst paid na lang. Last na Burst paid. burst paid. Last na talaga. Last na. First speed, sir, no? Burst paid na lang. First speed na. Ay, taper yan. Taper na lang. Ano tayo? Wait. Papagupit lang eh. Wait. Papagupit eh. Lupit. Uwi! Lang eh.